脚下，抓好扶手，避免滑倒。请注意老人、儿童的安全保护。请记得携带手机、自带水杯等全部手提物品。感谢您选乘四川航空，美丽川航，美好相伴。祝您平安健康，好心情。亲爱的旅客朋友，四川航空诚邀您加入川航金熊猫会员俱乐部。您可使用微信搜索四川航空小程序，注册成为会员，获积分享优惠，体验吃住行、有购语、无忧出行服务。再见。Ladies and gentlemen, welcome to Yichun. We will be arriving at Yichun Mingyueshan Airport. The airport is 6 kilometers away from the downtown, and the temperature is 31 degrees centigrade or 88 degrees Fahrenheit. Please wear seated and fasten your seatbelt until the fasten seatbelt sign goes off. Take care when opening the overhead compartment. Do not forget your personal belongings when you get off the flight. Thank you. 继续前往厦门的旅客请注意，本架飞机在宜春经停时，我们将安排您到候机楼休息。若您需临时更改行程，自愿放弃继续前往厦门的飞行计划，您的后续机票将予以作废。请您务必在飞机抵达经停地宜春明月山机场前与官方乘务员联系。下机时请携带好全部行李物品，谢谢。Passengers continue to Xiamen. We will arrange for you to have a rest in the temple building. If you want to cancel the follow-up flight to Xiamen, please contact the flight attendant before we arrive at Yichun Mingyueshan Airport and disembark with all your belongings. Thank you. 就是今天的时候下飞机。
们，先生们，我们已经降落在目的地机场，飞机还将滑行一段距离。为了您和他人的安全，请不要站立，不要离开座位或打开行李架，以免行李滑落造成伤害。在安全带指示灯熄灭前，请保持安全带系好。在飞机完全停稳后，我们将调亮客舱灯光给提示。当您打开行李架时，请小心，以免行李滑落。下机时，请带好全部行李物品，按照公务舱及其他旅客的先后顺序依次下机。请注意老人、儿童的安全保护。您所将运的行李，请到候机楼行李装盘处理去。感谢您乘坐四川航空公司航班，祝您工作顺心，旅行愉快。美丽川航，美好相伴，期待下次旅途再会。Ladies and gentlemen, we have landed at destination airport. The aircraft is taxiing. For safety, please remain seated and do not open the overhead compartment. Please take care when opening the overhead compartment. Do not forget your personal belongings. Please disembark in the order of business class passenger and other passengers. Meanwhile, please cover your baggage and baggage claim anywhere. Thank you for taking Sichuan Airlines. Wish you a pleasant trip. 开车，大家都习惯了一闸接待。坐飞机，起飞降落时均总是需要乘务员反复提醒和检查。尽管全球各航空公司都将空中烟雾预防列为机组训练重点之一，飞机空中遭遇乱流，导致旅客和乘务员受伤的事件仍时有发生。产生空中烟雾的基本原因是由于大气中存在乱流。当飞机遇到气流乱流，会毫无预兆地出现速度上升或降下，造成客舱失重。没系安全带的人可会被固定的物体都会飞在空中，造成身体软组织挫伤、颈椎受伤，甚至骨折。空中颠簸虽然时有发生，难以防范，但只要我们提高安全意识，是可以避免伤害的。最基本的就是一定要全程系好安全带。小桌板的话是要为了您的安全，飞行中请全程系好安全带。手机要放是小桌板，是不是？
乘们，为了确保飞行安全，请将手机的电子设备调至飞行模式或关闭低源状态。飞行全程小心存放，妥善保管，避免滑落掉入座椅等东西。如不慎掉入，请暂时不要移动和调节设备，请立即联系客舱乘务员为你提供帮助。美丽川航始终坚持安全是最美最好的服务，把保障您的安全出行放在首位。本次航程飞行时间预计1小时10分钟。飞机即将起飞，请您再次确认安全带已经系好，手机等电子设备已调至飞行模式或关闭电源状态。谢谢。Ladies and gentlemen, the flight time is 1 hour and 10 minutes. As the aircraft is about to take off, please make sure that your seatbelts are fastened and electronic devices are switched off autopilot mode. Thank you.